su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex, La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, Juan. Como una edición más de Hechos y Opiniones, ¿no? Buenos días, sí. Y una edición bastante interesante, ¿verdad? Sí. Que vamos a tener hoy. Vamos a abordar un tema muy interesante, que es la crisis de la vivienda en Connecticut. Y para ello tenemos dos personas que están directamente involucradas en ese proceso. Tenemos al representante estatal, Quentin Williams, que es co-presidente del Comité de Vivienda de la Legislatura. Exacto, ese es el comité, ¿verdad? Que trabaja con todas las leyes que tienen que ver con vivienda. Y tenemos también a la directora de Housing Authority de New Haven, Karen Dubois Walton. También, que nos va a hablar bastante de los desarrollamientos que se están planeando en la ciudad. Recuerden, señores, que este programa se transmite a través de la 103.5 FM, YouTube, Facebook, Twitter. Y está auspiciado por Yale New Haven Health. Bienvenido, representante, ¿no? Welcome, Representative Quentin Williams. Acaba de salir un estudio de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, que dice que Connecticut tiene una escasez de alrededor de 87,000 unidades de vivienda asequible y disponible para la persona de bajos ingresos. Que tiene 87,000. 87,000, sí. 8,700. Dice la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos. Nosotros nos gustaría saber qué se está planteando el Comité de Vivienda en la legislatura, porque al margen de ese déficit o ese número de 87,000, hay realmente un déficit de vivienda a nivel estatal. Entonces nos gustaría saber en estos momentos qué se está planteando el comité. Un escasez. Good morning and welcome. What is it, brother? Good morning. Good morning. Thank you for being on the show with us today. As chairman of the Housing Committee, there's a study that, the question is, there's a study that came out that says that we lack around 8,700 affordable units in the state of Connecticut, that we lack it. What is the committee looking at increasing the number of affordable housing in the state of Connecticut? That's a great question. Once again, thank you for having me here. So the number one bill, as a matter of fact, the only bill that we have that would actually increase affordable housing is bill, let me just get you the correct number while I bring it up, but it's actually to increase the jurisdiction of housing authorities. It's Bill 5209. And it's actually interesting that Director Karen is going to be the next speaker. And this would simply allow for public housing authorities to be able to develop outside of their direct municipalities. Throughout the entire country, this work would be done in a regional basis or county basis. Only here in Connecticut do we do things where you have to do it in your own city. So West Haven has their own housing authority. East Haven has their own housing authority. New Haven has their own housing authority. Guilford has their own housing authority. They should be able to develop like any other free market developer and grow based off the rules, following environmental concerns, planning concerns, but still be able to develop to get the needed housing that we need here in the state of Connecticut. So, lo que está diciendo que hay que una propuesta de ley allá afuera, actualmente al frente del comité, que es la propuesta de ley 5209, que eso es, le expande la jurisdicción a los housing authorities, que son estas unidades que hacen desarrollamiento asequibles en nuestra comunidad. So, esta propuesta de ley, si pasara, le va a expandir a ellos la autoridad de salir fuera de su jurisdicción. Tenemos estas compañías, ¿verdad?, que hacen desarrollamiento, pero ellos no pueden salir de esa área. Como él está explicando, mira, como Guilford tiene la de ellos, West Haven tiene la de ellos, New Haven tiene la misma Housing Authority, pero de ahí de esos pueblos no pueden salir a desarrollar.
Entonces, esta propuesta de ley sería crítica para asegurarse que eso pasara. Sí, pero hay una oposición de muchos pueblos a que se construya multifamiliar en sus ciudades. Yeah. Y la han expresado. Yeah. ¿Qué dice él frente a eso? So he says that there's a lot of towns that are opposed to developing affordable units in their towns. So what do you say to that? Yeah, we need to have a real conversation about the development of additional housing in the state of Connecticut. If you meet many of our colleagues, whether in the House or the Senate, they'll tell you we need more affordable housing, but, and they'll list a whole host of reasons. And the problem is that we have to stop saying but. We have to make it either and or stop using the word. Because what but really means is everything I said beforehand, I actually don't agree with. All the stuff that I'm about to say is really the truth. And this is where we have to have some frank conversations. So what I would, matter of fact, there's two things that we're going to do after session's over, and it's really around education. One, we're going to look at numerous developments in Connecticut, whether 830G projects or developments, excuse me. We'll look at developments that are done from affordable housing or mixed income. And we're going to just look at traditional market rate developments and be able to ask our colleagues if they can tell the difference between these developments. And the fact of the matter is they're not going to be able to. And I think that's going to get to the real point. And then the second part, we have to have conversations around if you are a grandmother or grandfather and you're looking to downsize, there's no affordable housing for you in the state of Connecticut. We know that. And no matter what district, whether you're in a rural area or an urban area, if you're a new student that just graduated and you need to find your first apartment, there is no affordable housing for you, whether you're in Stanford or whether you're trying to come back home to a town like Madison. There's not enough of at the basic level, enough housing options for any budget, period. Uh-huh. Mira, él lo que dice es que hay que tener una conversación seria, ¿verdad? Cuando estamos hablando de desarrollo de viviendas asequibles. En la casa y en el Senado se han tenido esas conversaciones, pero no se tiene una conversación seria. Él dice, el problema va más allá. No es decir la palabra but, porque eso quiere decir que lo que te dije anteriormente, pues, es lo que yo no creo, ¿verdad? Pero te digo esto, pero esto es lo que vamos a hacer. Y eso son las conversaciones que están pasando constantemente. Y hay que cambiar el diálogo, ¿verdad? Él dice tener una conversación franca donde eduquemos no solamente a los legisladores, porque parte también son de educar a los legisladores, pero de educar a las comunidades a hablar sobre la conversación de desarrollamiento. Hay una ley que se llama la 830G, que es la 830G, ¿verdad? Que exige desarrollamiento de vivienda en estas ciudades y tienen que cumplir con esa ley. Pero también hay que tener la conversación de que la gente entienda, distinga qué clase de desarrollamiento es el que quieren de verdadero para sus vecindarios, porque hay desarrollamientos que son de propiedades a costo, hay unos que son de ingresos mixtos, ¿verdad? Y hay otras que son de bajo ingreso. Eso es lo que hay que hablar, porque ahora mismo él dice que no hay, si una abuelita que está viviendo, criando los nietos, ya se muda sola, no hay vivienda asequible para una persona así. En este estado. Y tampoco hay para un estudiante, ¿verdad? Que vive en Stanford y ya terminó de educarse y está buscando un apartamentito. Tampoco hay nada asequible para esos estudiantes. Bien, él cree que la oposición de las ciudades a que los housing authorities se expandan tiene motivaciones raciales, porque su oposición a que los minorities se muevan de los grandes centros urbanos a esas ciudades o a esos suburbios. Do you believe that the motivation for these communities, their motivation at being against these development in their communities, are they racially based because they don't want minorities to live in those communities? You think does that play a role in the development in those conversations? That's really the multi-million, if not billion-dollar question. And as I said, I'm from Middletown, born and raised. I grew up in a Polson Sicilian neighborhood.
the diversity that we have, particularly in racial diversity that we have in Connecticut, is one of the things that makes Connecticut awesome. And even as the experience of living up, I think we're one of 10 Black households in this apartment development when I was a child. You really have an intrinsic understanding of the types of racism that we have in the state of Connecticut. So it's very hard not to see it when it exists. And I do think there is a level of fear and prejudice and bias that we have to look at and examine from a lens so that we can live up to the values that we profess to believe in, which is that we're a progressive state, that we're a blue state, that we recognize and welcome all races and ethnicities, and that we truly appreciate that. I mean, if we took out the contributions of Latin folks and Black folks and recent immigrants in the last century, whether it's the Irish or the Italians and those from Slavic areas like Poland and Ukraine, like my neighborhood. If we took out those contributions to Connecticut and to America, we would have a vastly different place, and a place that we wouldn't really like. So it's time to really recognize that our housing development, our housing policies have been developed to limit the sort of diversity and inclusion that we profess to love. So it's hard to say that it's not motivated by whether conscious or unconscious bias. Él dice, mira, él es del pueblo de Middletown. Y él se crió en un pueblo donde es bastante diverso, él dice. Y bien cuando él se criaba cuando niño, ¿verdad? Dice, pero que hay varios tipos de racismo que existen, ¿verdad? Entre eso, pero a veces es bien difícil ver ese racismo. Pero hay algunas personas que no son lo que llama bias, que tienen sus reservas, ¿verdad? Que a veces hay que examinar a todo esto bajo un lente, ¿verdad? Para verdaderamente determinar de dónde viene ese racismo y dónde está ese racismo. Él dice que Connecticut es un estado bien progresivo y nosotros es un estado que atraemos, ¿verdad? Le abrimos la puerta a muchas diferentes comunidades y eso es lo que nosotros nos agrada de este pueblo, ¿verdad? Porque él dice que hay muchas contribuciones en estas comunidades de los afroamericanos, de los latinos. También habló de las personas que vienen de Ucrania, italianos y todos estos grupos que han venido. Si tú coges y remueves a todas estas personas, cambia la fábrica de lo que es un estado progresivo, lo que nosotros estamos orgullosos de decir. So, él dice, hay que mirar las pólizas de viviendas y ver cuáles son los límites dentro de esas pólizas que hace bien difícil el desarrollamiento asequible en estas comunidades. Bueno, and Representative, may I add something too? Sure, go ahead. The other part I would add is that, so there's 830G, and there was an additional subsection to that was added in the last decade that has asked multiple municipalities to just study what more development would look like in the state of Connecticut. Out of the 140 municipalities that needed to do it, so far only 5 have turned in their plan. So there's a saying, if you fail to plan, then you have a plan to fail. And right now, many of our municipalities have a plan to fail. Él dice que hay bajo una ley que se llama la 830G, la 830G. Hubo un cambio hace unas sesiones pasadas donde se hizo, estas comunidades tienen que hacer un estudio del desarrollamiento de vivienda. Y solamente 5 municipalidades han entregado ese plan. Eso te indica a ti bastante de estas comunidades no están interesadas en estos desarrollos. No están interesadas en que se construyan viviendas asequibles. No están interesadas en el sentido de que, ¿sabes? Lo que quieren desarrollar ya hubieran sometido estos planes y todavía no lo han hecho. Y él puede identificar esas ciudades. He said, "Can you identify those cities that haven't turned their plans in?" I will 100% send you that list. Dice que te va a mandarte la lista completa. But the fact of the matter is, if I had you guess which towns you think are on that list, I bet you can start naming some.
But that's the problem. We know that this is what we are. The problem that we're talking about, we already know to exist. This is just providing the additional data to be able to verify our own life experiences. That's all this will do. Esto es, dice que nosotros sabemos que el problema existe. Esto lo que hace es verificar la existencia de todo esto. Entonces, ¿qué se está planteando el comité para abordar estos problemas y que que salgan algunos proyectos de ley que no que le impongan, pero que realmente fuercen a estas comunidades? Okay. So, besides the expanded jurisdiction, what other laws have you been thinking about? The committee has been thinking about, not to force, but basically impose on these communities that they need to develop affordable housing. So there's in legislation, we always know there's like the carrot and the stick. And right now the it's a conversation that typically everyone has often suggested that we should use the carrot versus the stick. And a lot of the opponents of 830G would say that it's too much of a stick and not much of a carrot. Yet, once again, a lot of municipalities have not even done the basic planning to make sure that we can actually go on our way to building more housing. So this year, because of the housing crisis and also because of the COVID crisis that we're all getting out of, a lot of our work around the housing committee has been around how do we keep people in their homes while also trying to build additional development. So the two major policies that we're looking at in the housing committee right now, one would require property owners to only evict people for just cause and not for other reasons like lapse of time. Right now, we want to keep our communities whole and have continuity. So kicking out seniors and young people just because you can make 50%, 60%, sometimes 100% more rent doesn't seem fair while we are all trying to recover from COVID. And then we also have a bill that would require any municipality over 25,000 to have a fair rent commission. So when you are looking at unfair practices from property owners, you have a way to get restitution before going to court, which can be incredibly expensive. So él dice que cuando tú hablas de desarrollamiento, hay una frase que dice que es la zanahoria y el palo, ¿verdad? Toma, le damos una zanahoria que es algo que te están ganando. Eso es lo que se refiere, es que uno está ganando cuando te dan una zanahoria. Pero que muchas de estas municipalidades lo que ven es que le están dándole un palo y no una zanahoria. Por eso es que tú ves que ellos se retractan de hacer estos desarrollamientos. Ahora él dice, ahora lo que hemos tratado de trabajar mucho es con asegurar que las personas se mantengan en sus hogares bajo esta pandemia. Y eso ha sido más el enfoque que nada. Él ha hablado de que hay una propuesta de ley que no te pueden sacar de tu apartamento así porque sí. Tiene que haber una causa por qué se hace. Porque lo que estamos viendo es que muchos de estos hay muchos desarrolladores compran apartamentos, sacan a los ancianos, a los seniors o a los estudiantes para traer personas para subir la gente y pagar más. Y eso se está viendo mucho donde en el estado completo. Y por eso que esta ley pues, va a ayudar con ese caso. ¿En qué consiste la ley? ¿La ley qué dice esa ley? Ajá, expandemos ahora. Y lo otro, hablando es que también hay otra propuesta de ley que dice que aquellas municipales que tengan residentes, más de 25,000 residentes en el estado, pues tienen que crear lo que se llama una Fair Rent Commission, una comisión para renta justa, alquiler justo. Que si a esa persona se le está incrementando el alquiler, por cantidad exorbitante, pues ellos pueden dar ese caso a la Fair Rent Commission para que lo examinen completamente. Now, when you talked about the just cause, can you talk a little bit more about the details of the bill? That you won't be able to be evicted for just cause? Can you expand a little bit on that? Only for just cause. So if you don't pay your rent, right, of course you could still be evicted. If you damage the property like profusely, of course you'd still be able to be evicted. If you were bothering your other neighbors, right? Those are all reasons that you could have for eviction. But right now, the way that many of our landlords, so particularly in my own district, in Stonegate, we have seniors that were in
de facto senior housing, have lived there 10, 20 years so they could be near their grandchildren and their children. Fairly affordable rents. Matter of fact, my own Jaju, my best friend's grandfather lived there too. And it was a fairly quiet neighborhood. A new property owner came in and immediately said that all the residents there would have their leases terminated. And they did that so the new lease could raise their rents anywhere from 50 to 100%. And these are seniors on a fixed income, which isn't fair. And what this law would do is simply say that that is not allowed. Okay. Él dice, mira, que él está hablando de su vecindario donde él vive, que hay un apartamento donde vivían gente que llevan ahí 10, 20 años, señoras, personas mayores, y la gente son asequibles. Y que está hablando de que hasta el mejor amigo de él tenía la familia de él viviendo ahí. Y este edificio lo compró una compañía nueva. Entró, compró, le terminó todos los leases que estaban pendientes, y los nuevos se los incrementó de 50 a 100% la renta. So, esta propuesta de lo que va a hacer es parar que eso no suceda. Que no suceda. So, one of the other issues that we've seen out there is security deposits, right? Where they utilize that as a tool to block people from moving to different communities. Normally, you see probably you ask for, 1 month security and 1 month rent. But there's others that are asking for 3 months securities, 4 months securities. And a lot of people don't have that kind of money, right? To say, okay, I'll give you the 3 months. Is there any conversation out there about limiting how much an homeowner can ask for a security deposit? Actually, yeah. So right now, current state law only allows for no more than 2 months of deposits for renters, and we have not changed that. While several of our colleagues, particularly from the Senate side, have put in bills that would increase that, we have not taken that up as a housing committee. With that said, for Bill 5234, which is our what we call the aircraft carrier bill, there's several components to it, but my favorite part about it is addressing this safety deposit or security deposit component. And what it would do is it would allow landlords and property owners to offer a insurance product versus having the security deposit. So instead of paying the thousands and thousands of dollars up front, you would be able to buy into a insurance plan that would be a small fee. So this way, if something happened with the security deposit, the property owner would be able to go to the insurance and not necessarily go to the security deposit. And what this would do is free up literally billions of dollars that are currently used just to secure properties and be able to put that right back in our economy. Right now, we're still working out the details of that. And the main issue is how do we ensure that the protections you would get from a security deposit, you would also be able to get with this insurance product. But it's a top priority. I don't feel like we'll be able to complete it this year because of the nuanced complications of it. But next year, our plan is to put forward a provision that would do just that. Excuse me. Lo que está hablando es, porque uno de los problemas que hay es que hay a veces algunos landlords que piden más de 2 meses de renta. Bajo la ley dice que eso ya está, que son 2 meses de renta, aunque algunas personas lo hacen por encima de eso. Pero dice que hay una propuesta de ley ahora, que es la 5235, que ofrece, en vez de que tú pidas un depósito, te cree como un producto de seguro, donde tú compres un seguro, por si acaso, pues vamos a poner que tú quedaste mal, no puedes pagar, pues el seguro te pagaría esa renta, ¿verdad? Ese depósito. Entonces él dice que si esa ley, que están trabajando en eso, no saben si va a salir este año, pero esa ley lo que haría es que toda esta gente que tienen security deposits aguantado, ese dinero estaría libre para volverlo a reinvertir en el mercado. So, dice que está una propuesta de ley que es bastante interesante y que él está, asegurándose de que eso se mueva hacia adelante.
Bien, hemos arribado al final del programa. Queremos darle las gracias al representante Quinten por su participación. Ha sido muy informativa y muy orientadora a la comunidad, a nuestra comunidad, ¿no? Sobre lo que está pasando en la legislatura, en el comité de housing o de vivienda. La información que ha dado ahora ha sido muy importante, que tienen que ver con los alquileres, los control de la renta, los depósitos, los abusos que se cometen los propietarios y las corporaciones estas que están invirtiendo en el desarrollo de vivienda en nuestras ciudades. Bien, muchísimas gracias y esperamos tenerlo una próxima ocasión por acá. So we have just reached the end of this segment, so we want to thank you for coming on the show to talk to us and provide us a lot of important information. A lot of things that a lot of our listeners probably did not know. So thank you for your time. Thank you for, educating us, all of us, on the issues that the Housing Committee is working on in the legislature. And hopefully we'll be able to have you again in the future with us. No, I'm looking forward to coming back. It's been my honor to join you all. And I'm going to have to make sure that I work on my Spanish. So this way I can at least throw in at least a few sentences and say hello and goodbye next time. But I truly appreciate the opportunity to be with you all. Gracias. Dice que para la próxima va a aprender un poquito de español, para por lo menos, aunque sea decir hola. Y nos vemos. Gracias. All right, thank you. Thank you, Representative. Right. Take care. Bien, señores, vamos a una pausa y regresamos en breve. Y ahí está. Soy la directora de salud de New Haven, Marix Saban. Si usted o su familia tiene síntomas de COVID-19 o piensa que estuvo expuesto a alguien con COVID-19, haga una cuarentena, quédese en casa y, si es posible, hágase una prueba el día 5 de su aislamiento. Si tiene COVID, aíslese, lleve mascarilla, vacúnase. Póngase una dosis de refuerzo y hágase una prueba cuando es necesario. Estas son las mejores maneras de tener la propagación de COVID. La Voz Hispana de Connecticut, el único periódico que cubre las noticias locales de todas las ciudades del estado. Noticias que tienen que ver con el quehacer político, educativo, económico y social de la comunidad hispana de Connecticut. Los mejores articulistas y reporteros, el mejor contenido editorial. La Voz Hispana, la voz de todos, la voz del pueblo. Bien, ya estamos de regreso como lo habíamos prometido. Tenemos la participación en el programa de Karen Dubois Walton, la directora ejecutiva de la Autoridad de Vivienda de New Haven. Good morning, muy buenos días. Good Bienvenida. Morning. Good morning. Buenos días. How are you? Buenos días. Es un placer tenerla aquí. Don't ask me to do too much more than buenos días. Dice que no le hagas hacer más de buenos días. Es un placer tenerla con nosotros en el programa Hechos y Opiniones. It's a pleasure to have you today. It's great to see you. I see I'm following my friend Rep Williams. Bien, vamos a abrir con una pregunta que le hicimos al comisionado, al copresidente del Comité de Vivienda de la Legislatura, sobre un estudio que acaba de publicar la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, donde habla de que Connecticut tiene 87,000 unidades, carece o hay una escasez de 87,000 unidades de vivienda asequible, disponible para personas de muy bajos ingresos. ¿Qué porcentaje de esos 87,000 New Haven le corresponde a New Haven? So,
the question is, there was a study done by the Commission on Low Income Commission, Affordable Low Income Commission, where it talks about that there is a lack of affordable housing, and they gave us a number of 8,700. Connecticut lacks 8,700 affordable units within the state. If that is the case, what portion of that 8,700 would apply to New Haven? Oh, great start to the conversation, and I think that number. So I'd be interested to see the specifics of that study, because I think that number actually well underestimates what the need in this state is. That 8,000 number could be New Haven alone. I mean, our estimate. Just to give you some context, the New Haven Housing Authority, which we now call Elm City Communities, has a wait list currently of over 20,000 families. So 20,000 families right now who are living in housing that is not affordable to them, that they're struggling to pay for, or families that are literally homeless or maybe doubled up with somebody. So it's hard to put an 8,000 number to the whole state when I'm managing a wait list for a city alone that's in the 20,000 range. We've been working with Open Communities Alliance, and they put the estimate at over 100,000. So we've been talking about like 130,000 as the need statewide. So mira, ella dice que ella le gustaría ver más de este estudio porque basado en la información que ella tiene es mucho más que ese número. Ella dice, la lista de la Housing Authority ahora mismito es de 20,000. La lista de espera es 20,000 familias. So, eso es para New Haven solamente. Ella dice, estas son familias que están viviendo en apartamentos que no son asequibles. Estas son personas que a lo mejor están viviendo con otro familiar para poder pagar esas rentas porque son tan caras. So, la lista de ella nada más es de 20,000. Ella dice que hay otra que se llama Open Communities, que ellos están estimando que para el estado de Connecticut completo lo que la escasez es de sobre 100,000. Sobre 100,000. So, cuando ella ve ese número, dice que este número está muy bajito. Porque si tú tienes y es cierto, porque cuando tú tienes una lista de 20,000 personas esperando. En una ciudad, ¿no? Sí, en una ciudad nada más. Tenemos 20,000, so, imagínate cómo es mucho más. Entonces, ¿qué se plantea frente a esa realidad Housing Authority, en el caso aquí en New Haven? So, in that reality, what is the plan of the Housing Authority to increase, create or develop more affordable housing? Yeah. So at Elm City Communities, we've taken a strategy that is looking at what we do within our own portfolio, what we can help the city do through good city policy, and taking a regional and statewide approach to this. So that's why I'm so happy to have followed my friend from the House prior to this, because it's really important. So within the city, I think we need to be looking at, we're not going to build as many units as we really need. We're not going to build those overnight. And I think as a community, we have to figure out how much more growth we want in the city. So that's a good conversation to have. But we certainly need to be pushing for the creation of more housing. So every time, everything that we're building, we build affordable housing, and we're doing that through our own portfolio to make sure we've got the highest quality housing. We're also working with we want to work with any developer. We're concerned there's so much market rate development happening here. Everything that builds here should include a significant affordable component. So we're working to do that. We want to see real investments in the housing stock, because most people are going to rent housing in 2 or 3 family houses throughout our communities. We need to be investing and supporting those owners, particularly if they're a owner-occupied house. We need to be really helping them invest in their property so that they can offer a quality rental unit. We need to push back against investors buying everything up and make sure that our residents are positioned to buy and then rent some of the units. So that's a sort of within the city approach of what we need to do. We need to change things in the state so that the cities aren't the only places that are building and creating affordable housing. And so that's why I work to change zoning and land use policies, and to really ensure that there's a way and that there's funding so that the towns around us, that North Haven is building affordable housing as well. And so families have a choice. Maybe they want to stay in great housing in the city. Maybe they want to look in North Haven, and that needs to be a real choice for them. So ella habló de que ellos están trabajando en su propio portfolio.
¿verdad? Su propio portfolio de desarrollar viviendas asequibles. Y trabajar, ¿verdad? También con la ciudad en pólizas que hagan el desarrollo de asequible una realidad. Él dice, este es un problema que no se puede resolver de la noche a la mañana. No se puede resolver overnight. Eso se va a tardar. Es un proceso que va a tardar bastante. Pero que hay que tener la conversación con la comunidad. ¿Cuánto más la comunidad necesita de desarrollo asequible? ¿Verdad? No solamente que sea asequible, que sea también de buena cualidad. Calidad. Sí. Calidad, exacto. ¿Sabe? Ellos trabajarían también con los otros desarrolladores que están interesados, pero ella dice que hay que empezar a trabajar y empujar, ¿verdad?, a estos desarrolladores que están creando viviendas a lo que se considera market rate. Tenemos que ponerle un par a eso, porque si no, ¿dónde va a vivir la gente? Ahora, hay que trabajar también con el Estado, ¿verdad?, para asegurarse que haya fondos disponibles para crear viviendas que sean asequibles, para que aquellas como pueblos como North Haven que quieran desarrollar esta vivienda, pues tengan la capacidad de poderlo hacerla, para que nuestras familias que quieran vivir no solamente en North Haven, pero quieren irse a North Haven, pueden irse. Sí, a propósito de la expansión de los Housing Authority, que hablaba hace un momento, hablábamos con el señor, la oposición de muchas ciudades a aceptar o permitir que se expanda los Housing Authority hacia los suburbios. ¿Qué opina ella de eso? Mm-hmm. So, Representative Quentin Williams was talking a little bit about expanding the jurisdiction of the housing authorities. That would be a way, of course, of developing affordable housing outside of the district, meaning outside New Haven, maybe going to North Haven and develop it. But the question he is asking is, you are getting a lot of pushback from a lot of these communities who do not want affordable developments in their backyards. What do you say about that? He is absolutely right. There's been a lot of pushback about this. And we have to, so a lot of things to say about this, but one is, I think we have to acknowledge that there's a real prejudice against poor people in too many communities. And so we need to really work to change people's perceptions and to change the way that people think about offering more affordable housing in every community. So we're working on that, but we can't wait just for hearts and minds to change around that. We have to be really trying to move this forward in lots of different ways. When we talk about affordable housing, often what I hear is that things get built and people say, but it's affordable for who? Is that really affordable? And the specific reason why housing authorities are a terrific partner in this is that we're the ones that can make things really affordable, because we bring the federal resource that all our federal tax dollars are going into to helping to fund. We are the ones who are responsible for delivery of that money into local communities. And when you work on the federal platform, what you're doing is ensuring that nobody is going to pay more than 30% of their income toward their rent and utility costs. And that's different than what other people say are doing when they talk about affordable. And there are other good things that are happening with other things that are affordable. But it's the housing authorities that actually can make something affordable where it's tied so that you're never paying more than 30% of your income toward rent and utilities. So that's so key. So we don't want, and it's the larger housing authorities in cities that are doing most of the building and have all access to this federal resource. And so we want to say, we're developers like anybody else. And if we see a plot of land and an opportunity that's maybe close to transit, close to jobs, close to schools that people want to have access to, if we find a plot of land there and we want to come up with a design for affordable housing, and we go to that town and we go through that town zoning and planning process and work with their building department and do all the things that any other developer should do, why should we be blocked from that simply because we are a housing authority? And so that's what we're pushing to do, is to ensure that developers who are also housing authorities can be treated like any other developer who's doing affordable housing in this state, and have an opportunity to look for appropriate parcels of land anywhere it seems to make sense, so that we can build things that some of those 20,000 families on our wait list will then have an opportunity to be housed in. The pushback is around, I think, a fear of what it means to build more affordable housing in towns, and whether we should be given that fair opportunity.
And, that's a debate that folks have been wanting to have. I just don't see much value in that debate. We all acknowledge it's a crisis. We all acknowledge that we need more affordable housing. And it is our tax dollars that have gone into the federal programs. It's not like it's only New Haven tax payers that pay into the federal government. We're all paying into this. And the federal resource comes back to us and should be used in any community where it makes sense. So, mira, ella dice que aquí lo que hay es un prejuicio por las comunidades pobres, hacia las comunidades pobres. Y eso tiene que cambiar. Lo que estamos hablando es de hacer unidades asequibles, ¿verdad? Ahora, ¿qué es asequible? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se hace asequible? Ella dice que las housing authorities sí pueden hacer viviendas asequibles. Ellos sí tienen la habilidad que otros desarrolladores no tienen. Porque ellos traen recursos a la mesa y esos recursos son dólares federales para hacer desarrollamiento asequible. Es una clave muy interesante, ¿verdad? Traer dinero federal para hacer esos desarrollamientos. Ella dice que los desarrollamientos que hacen the Housing Authority son, dice que el 30% del ingreso es lo máximo que se va hacia la renta y el costo de las utilidades. Y eso es lo que te hace a ti la propiedad, la unidad ser asequible, ¿verdad? Y ella dice que ellos quieren ir a las ciudades grandes a hacer desarrollamientos de vivienda, donde ellos se identifican un terreno, ¿verdad? Donde está cerca a una vía de tránsito, donde hay un trabajo y ellos quieren desarrollar en esas áreas como han hecho como hacen estos desarrolladores que se meten en estas comunidades, identifican estos terrenos y ponen la aplicación a esas ciudades, que eso van por lo que se llama por zoning, al departamento de vivienda y todo se pone de acuerdo y ellos vienen y desarrollan. Ella dice que los Housing Authority, que son desarrolladores de viviendas también, deben de tener la misma oportunidad que tienen estas compañías de venir a hacer estos desarrollos para que así aquellas 20,000 personas que están en la lista de espera, pues tengan la oportunidad de conseguir viviendas asequibles. Y todo esto es un miedo, ¿verdad? Un fear, como dice ella. Dice, a propósito de eso, New Haven, hay un contraste porque en New Haven hay un serio déficit de vivienda, tengo entendido. Uh-huh. Y sin embargo, el downtown está floreciente. Hay un contraste, hay un déficit de vivienda. Y por otro lado, los desarrolladores están arropando a New Haven. ¿Qué opinión le merece eso a ellos? So it says, although there is a lack of affordable housing in the city, when you look at downtown specifically, you see a lot of market rate development. A lot of it that's happening. And what we're seeing is that people that will be living in those units are not going to be people that look like us, right? Because they won't be able to afford these exorbitant rents. What do you say to that? I say that it is a shame that we are allowing our city to develop in that way. And we need to do a lot of things to change that. If you think back, and I know you've both been in New Haven long enough to remember, one of the first downtown developments, when hardly anybody was living downtown, under a previous mayor, there was a focus to really try to figure out how can we create opportunities for people to live downtown. It was a part of a strategy to really revitalize our city. And if you remember, there was a parking lot that had used to be the Schartenberg store that was one of the first places, and it's right downtown on Orange and State Street. And that was the first place where it was thought maybe a deal could be put together. And developers were brought in, and the city worked with them to develop what's now called 360 State Street. And it is predominantly market rate units. But from jump, the city said to that developer, you're going to make this inclusive. You're going to put affordable units in. And they brought us in early, Elm City Communities, to the table on that early. And we put cash into that deal, and we put vouchers into that deal that make for long-term, for perpetuity, there are affordable units. And then the state also kicked in. So there's another level of units in there that are sort of workforce development housing.
And they built a beautiful development. It has affordable units in it that are no different than any other units. The residents who get access to those affordable units get to use the pool and the weight room and everything. They have the same access as everybody else. And the building works beautifully. And there's no challenges because we created a space where people of different income levels could live together. And it's been frustrating that there hasn't been that same push and effort to make sure that we got to the table and partnered with every other developer who came in and started to build downtown. And what I've been yelling and raising my voice around forever has been the fact that if we don't stop this, we are responsible for segregating our community further by income and by race in creating a wealthy downtown that does not reflect the diversity of our community. And so the city's step with inclusionary zoning starts to address that, but honestly, it's a little late because you see how much has been built. But we're glad that there's something that will address the next development being proposed and the next and the next. So that is a piece of a solution. But if there are any developers out there wanting to do something in New Haven, in any neighborhood, and they're thinking market rate, I say, don't think market rate alone. Bring us to the table. We can help you put some affordable units in there and support those families to get into those units and really have access to some housing. And it's good for the market rate folks to live in communities that have a range of different incomes. And it's good for the folks who need the affordable units to live in that. It's a win for all of us. Ella dice que it's a shame, dice. Es triste que se ha permitido a la ciudad ha permitido este tipo de desarrollamiento de propiedades que no son asequibles. Lo que tú estás explicando de las propiedades que se están creando en downtown. Dice, es triste que la ciudad permita eso. Porque esto lo que va a crear es una segregación, ¿verdad? Sí. Pero ella dice, mira, ella se recuerda que hubo un desarrollamiento hace muchos años atrás en el área de downtown donde vino un desarrollador a desarrollar y lo incluyeron a ellos, The Housing Authority, para que sea un partner, ¿verdad? Para desarrollar esto en conjunto. Este era un building que una tienda se llama Shattenberg Store, que quedaba en la esquina de Orange y State Street. Y ahí pues se hicieron un desarrollamiento, que ese desarrollamiento del 360 de State Street, que era market rate, pero también con la ayuda de Housing Authority, pues ellos pudieron hacer unidades que eran asequibles, porque ellos no solamente pusieron dinero para este proyecto, pero también hubieron vouchers para que aquellas personas pudieran pagar esa renta si eran una renta que no eran asequibles. So, ella lo que está hablando es que este desarrollamiento es un desarrollamiento bien lindo. Ahí hay una piscina, ahí hay una área para asar pesas y que todos los que viven en ese apartamento pues pueden gozar de todas esas, como se llama, amenities, ¿verdad? Sí. Se pueden gozar ahí. Ahora, es bien frustrante todavía, dice, porque estos tipos de desarrollamientos no han vuelto a pasar nuevamente. Y ella dice, nosotros estamos disponibles. Ella dice, yo a cualquiera que quiera hacer un desarrollo en la comunidad, nosotros estamos disponibles para trabajar con todos ustedes, para traer estas viviendas asequibles a la ciudad. Aunque la ciudad hizo lo que se llama inclusionary zoning, que sí. Eso se está trabajando, que ya nos hablado de esta ley en shows anteriormente. Aunque esto está un poquito tarde, pero por lo menos va a asegurar que los próximos desarrollamientos pues incluyan áreas hasta propiedades asequibles. Sí, porque hay un temor y en algunas comunidades y algunas personas se están planteando o plantean que este desarrollo así, este floreciente desarrollo en el área de downtown parece ser obedecer a que alguien o grupos quieren blanquear la ciudad. ¿Qué le parece a ella? Dice, you know what? It is concerning, right? Seeing a lot of these developments, but a lot of these developments, what it's doing is making our community whiter. Mm-hmm.
right? And that's the concern because it's not going to be a mixed community, right? It is about segregating the communities. What do you think about all this? Exactly. I mean, that's what I say. You know, so working in housing, and doing what we do. When I talk to our team, I like to make them understand very clearly that we work in a system that has a history that was one of the most racist and discriminatory histories possible. U.S. housing policy was rooted in making decisions that made opportunity for white families to build wealth, buy homes, and created suburbs. And U.S. housing policy, going back to the really to the beginning of this country, but the policy from the 20s, the 30s, the 40s, the 50s was explicitly racist. It said, Black people, you can't live here. Latino families, you cannot live here. It created opportunity only for white families. And so I make sure that our staff knows that's the history that created the public housing program. And we have a responsibility in our work every day to dismantle that, to be anti-racist, to be inclusive, to be creating wealth and opportunity for Black and brown families, because that is that is what's owed to them. And that is what we need in order to create greater equity and to move us to being a real equitable community. So that's the frame we work in every day. And my fear with the decisions that are being made, that are building a downtown that is becoming wealthier and wealthier, whiter and whiter, is that just like I have my staff right now look back and deconstruct that history and see how redlining was wrong and all these things of the past were wrong, that people 20, 30, 40 years from now are going to look back on decisions that are made in New Haven right now and say, my gosh, who was in charge that allowed segregation to come about in this way in 2020, 2022, and right? And we have a responsibility to not let that happen. And we have a responsibility to raise our voices when we see it happening, to present alternatives, to push back, to make other plans, to propose policy, and to take actions that will prevent it, dismantle it where it's happening, and do something new. And so we as a community, I think, have to be clear that we want real revitalization in the Hill, in Fairhaven, where I live, in Dixwell, in New Hallville, in West Rock, in West River. We want real revitalization in those communities that creates opportunity for the families who are living there right now. And we want an opportunity for the families who have felt shut out by price or for other reasons to have a real opportunity to rent in East Rock and downtown and Upper Westville and the East Shore. We have to, as a community, be demanding that and ensuring that folks who are in decision-making positions are moving us in that direction. Mira, él ya dice, mira, primero que hay que entender la historia de Housing Authorities, ¿verdad? Ella dice que ella habla con su personal todos los días cuando habla, y habla de la historia del sistema discriminatorio que ha existido por años. Cuando tú miras este sistema discriminatorio que se creó en las pólizas de los 20, los 40 y los 50, era bien racista, porque crearon pólizas para asegurarse que comunidades minoritarias no pudieran vivir ahí. Esas eran las pólizas donde se crearon en esa era, en esa época. Y esas son muchas de las pólizas que todavía existen, que impiden el desarrollamiento de comunidades asequibles. Cuando tú miras esa historia y entiendes esa historia, nosotros tenemos que rompernos fuera de eso. Hay que romperse fuera de eso y crear oportunidades. Está este temor, ¿verdad? Y cuando miramos las cosas malas que se hicieron, lo que era redlining era que no se podía, los bancos nos prestaban en ciertas áreas, ¿verdad? Y nosotros empezamos a romper de esas áreas. Es muy importante, ¿verdad?, de que se sigan creando desarrollamientos asequibles que son importantes para las comunidades. Ella dice, vamos a pasar en un futuro, cuando miramos todos estos desarrollamientos que están en downtown, ¿verdad? Todos estos desarrollamientos que nosotros vamos a mirar el futuro y decir,
wow, 20 años de ahora, vamos a decir, ¿quién fue el que, bajo el liderazgo de quién se quedaron estas viviendas no asequibles? ¿Entiendes? Y esas son las preguntas que se hacen. Lo que hay que hacer es rehabilitar estos vecindarios, como es el Hill, como es Fairhaven, como son otros vecindarios que son más pobres en esta ciudad, y crear oportunidades, ¿verdad?, en el downtown, en East Rock, y todas estas vecindarios que son más afluentes, donde nuestra gente puedan vivir ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bien, una última pregunta, un poco al margen de eso. El tesorero acaba de anunciar de que no va a postularse, no va nuevamente. Uh-huh. Y el nombre de ella está circulando en la comunidad política a nivel estatal, uh-huh, como una candidata a ocupar esa posición. ¿Es cierto eso? ¿Que ella tiene interés en esa posición o va a postularse para esa posición? So here's a question. Probably you know where we're heading with this one. As you know, I saw you chuckle. As you know, Treasurer Sean Wooden has decided not to seek re-election. That creates a vacancy, and within New Haven and other communities, there's been rumored that your name has been, talked about within all of these communities. Is there any truth to you or having any interest in running for the state treasurer position? You are so right. I mean, I think the work that I've done in New Haven, I think the fact that I ran for mayor last year, or in the previous race, definitely had people start to think about and make the connections between the work that I do every day and how that relates to some other positions and offices. And so every day we're about how to most effectively use public resources to create opportunity. And I think because we've been able to do that successfully and I have a track record, it has put my name on people's minds about different things. So I can certainly let you know that people have been talking to me about this. And it is something that I've been in a lot of conversation about recently. But I don't have a big announcement for you today. I'm sorry about that. Ella dice que cuando ella cogió para alcaldesa, ¿verdad? Que eso pues abrió la oportunidad porque la gente vieron el trabajo que ella hacía. Uh-huh. Y como eso se relaciona mucho, ¿verdad?, con las posibilidades de otras posiciones. So ella dice, nosotros pues que cogemos recursos públicos y los desarrollamos para crear más oportunidades. So ella dice que sí, que muchas personas están hablando con ella y ella ha tenido muchas conversaciones sobre las posibilidades, pero que desafortunadamente no tiene un anuncio grande que darnos a nosotros ahora, que lo tiene ahora, pero que esas conversaciones están pasando. Oh, qué bien. Bien, hemos arribado al final del programa. Queremos darle las gracias a la directora Karen Dubois, ¿no? The Voice o Dubois, no sé. Either one is fine. Por su participación en el programa. Como siempre, Hechos y Opiniones tienen las puertas abiertas a los funcionarios públicos para que se comuniquen con la comunidad e informen a las comunidades sobre qué está pasando, sus planes. Y en el caso específico de Housing Authority es muy importante tenemos realmente una comunidad y una ciudad que un gran déficit de viviendas asequibles. Y esperamos que, como ella dijo, es un problema complejo, que es un proceso, pero que están trabajando en eso. Muchísimas gracias por su participación y esperamos tenerla nuevamente. O no, esperamos tenerla aquí cuando haga el anuncio oficial para su candidatura a tesorera, ¿no? Okay.
So we've reached the end of our segment. So we want to thank you for being here with us and really bringing to light the issue of affordable housing and what the housing authority is doing to create more affordable units out there. So we really want to thank you for that. The doors are always open, so when you want to come back. But he then referenced at the end, we would like to have you back when you make that big announcement and you decide to run for treasurer of the state of Connecticut. Thank you so much. It's been great to talk with you and for raising attention to this issue. And I will definitely love to come back to talk to you about a whole host of things. Y ella dice que ella sí, gracias, pero que quiere venir para atrás para hablar de un montón de cosas más. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Take care. Thank you. Gracias. Bien, amigos oyentes, recuerden que este programa se transmite a través de la 103.5 FM, que está auspiciado por New Haven Health, que se transmite también a través de YouTube, lavozhispanact.com, Facebook y Twitter. Y, compañero, creo que hicimos Sí, estuvo bien interesante. Mira, y Abelardo, una de las cosas que no hablé en el show antes era este asunto de los desarrolladores que vienen y compran estos buildings, ¿verdad? Apartment buildings, para sacar a los que ya viven ahí. Pues tengo un caso que estoy trabajando de la ciudad de Stanford, un gran amigo mío, que está viéndose enfrentado con la misma situación. Es un edificio que lo compraron unos desarrolladores de Nueva York y ya no le renovaron los leases a estas personas, duplicaron las rentas. Donde él me dice, Juan, yo no puedo vivir aquí. Por eso es que bajo también conversaciones con el representante Cual del Housing Committee es donde sacamos esta ley que viene ahora, que va a asegurar, ¿verdad?, que se protejan estas personas. Aunque hay leyes que existen en los libros. Pero aquí no hay control de renta en Connecticut. Hay control de renta en algunas ciudades, ¿verdad? New Haven tiene control de renta. Creo que Stanford tiene control de renta también, pero hay otras comunidades que no lo tienen. No todas los tienen. Y eso crea un problema, ¿verdad? Porque ¿dónde van a ir estas personas si no tienen el recurso para que su voz sea escuchada? Yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Lo que oímos hoy de asegurar, ¿verdad?, de que estos desarrolladores que vienen de otros estados, que no conocen nuestras comunidades, vengan a hacer estos cambios, a sacar nuestra gente de donde han vivido por años, solamente porque quieren hacer más dinero. Y hay otros desarrolladores, otros que compran, como man demand, ¿cómo que le llaman? Sí, compran cantidades de viviendas y las rentan, duplican los precios, y no solamente eso, que las condiciones ambientales y habitacionales de esa vivienda es un desastre. Sí, y eso es un problema, ¿verdad? Y eso, como se dice, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Eso va a ser mucho trabajo, no solamente un esfuerzo de las ciudades, un esfuerzo del Estado, ¿verdad? Pero y los residentes, porque yo creo que las comunidades deben movilizarse en torno a hay que eso. hacerlo. Movilizar a la comunidad, movilizarla y protestar frente a estos pulpos, porque son pulpos que llegan de New York, compran 20, 30 y 40 unidades, duplican los precios, ni reparan las casas. Yeah. Es difícil, ¿verdad?, para nuestra gente. ¿Y qué hace? Eso divide comunidades, Abelardo. Eso divide comunidades, ¿verdad? Porque cuando tú estás implementando esta renta absorbente, las personas no tienen otro remedio que irse de las ciudades, porque no pueden pagar esa renta. ¿Qué estamos haciendo? Creando, como tú dijiste, blanqueando las comunidades cuando hacemos esto. Bien, señores, gracias, Juan, por esos comentarios. Gracias, gracias a ti. Bien, amigos oyentes, los esperamos ver o conectarse o sintonizarse con nosotros en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias y nos vemos pronto.